friendship, mag-marinate ta og pork. Ito sa siyang i-slice itong. Isado ito og pork. Karning baboy. Muni lang sudan karong panihapon. Magluto kita sa sa ilang sudanon sa akong amo, para malipay sila nga kay mga klase-klase nga sudan nila. Adlaw-adlaw lahi kag putahe. Dili balik-balik para dili sila sumhan. Kaya busy si Akits makadlawon og search sa unsay lutuon kada adlaw. Ato siya gimarinate nato ni siya na og toyo og paminta. Slice sa haba sa karot ug patatas. Yan yung mga ingredients ko. Patatas, carrots, yan mga lamas niya. Ahos, bombay at sal. With corn. Okay na, magluto na kita. Yung adobong baboy natin with carrots and patatas, sapit na siya maluto. Reserve na dayon namo ni pag maluto na. Traditional ulam, tempura. Ilisod kay pag-isara ka recipe nga putay ang lutoon. So, kinahanglan may duha, tulo, o diba? Nice! I-serve na natin. Kulang anis. Mayonnaise sauce. Yan. Ito nga ibutang. Ayo sa ako dito sa coffee shop. Muna ang recipe for today. November 14, 2024. Let's eat
for dinner. Marites. Hello. Good evening, Ate Marites. Pag-shout out, Ate Marites. Shout out sa imong mga friends. Hi, good evening. Manihapon na ta, kay gabiin na. Shout out kay Yvonne. Shout out Yvonne. Kumusta? I mean, how are you? I miss you, Yvonne and Aisha. How's there? Take care, everyone. Okay, Yvonne. Shout out to my friend also, Maricel. Shout out Angel Coco. Yan. I miss you all. Shout out sa lahat ng aking mga relatives and family and my sister and my beloved children. Yan. Shout out Tapos Carmelo Dina. Jr., Gisa, mga anak ko, Jaina, James, and Natasha Pearl, and Lok Nathaniel. Shout out to my papa and mama. I love you all. Mwah. Ikaw, te. Di na ko. Di na ka mag-shout out. Di na ko mag-shout So, shout out to everyone, my friends, my friendship, everyone. Shout out Sophia and Chelsea. Shout out sa inyong lahat, sa mga friends ko. Shout out, shout out, shout out. See you next. Tempura.